अच्छे लोक अच्छा से भाई कोड़े चषमा भाई कहती आज्ञा के 25 mm रहा कथा आप स्पॉट को आसुच्च अच्छी 35 mm स्प्रेडिंग करने कहुई रोलिंग पर 25 mm रहा कहुई अच्छी तो देखिए कौन आपण नहांती कंट्राक्टर नहीं ये पिला काम कर स्पॉट रे ए बाटे जाऊली देखिली पूरा निम्न मानर काम होउजी मु आम डेलांग पिपिल लोक मान पैसा एमती कहार पकेट गरम करने छाड़ी पारिनी आज्ञा मन रखी था पिछु पड़ी लोकाल लोक कहते कौन कम हो देख ये पिछु पड़ी कंट्राक्टर किए कम बुझुची पिछु पड़ू देखो रास्ता जाऊँगी पिछु पड़ क्वालिटी कम हो देखिए जाऊँ रास्ता जाऊँगी देखिए पिछु पड़ी देख ये पिछु पड़ी देखा लोक देख लेबुल केते लेबुल कौन कर आज्ञा कम होसा देखन टे आसतु ये आज्ञा वर्ष आगे मुझे किसी मिछ कह मैंने यहाँ फल्स कम स्वीकार कर फल्स कर आउ थे रिपीट समस्त देखिए आप बेकार आम बहुत सान लोक जी कहले जे आप पंडा बाबू केते रहा कथा केते रहा कथा पंडा बाबू निजे आस देखी आप मन इच्छा कम कर मन इच्छा देखो पंडा बाबू तो आस कौन मैंने मुझे आसला बेलू आप मेसीन खराब हो गला पूर्व आप सजा कम कर मेसीन ये आगे यहाँ ठीक पड़ी पतला आज्ञा आप देखु आप एरिया कम हो सामने देखा कौन करदेव कम हम पकई हाइट करदेव पूरा साइज करदेव मुझे देखनी बोली ना सर कंट्राक्टर किए फोन करी ऑफिसर कहीं कही फोन करी डिपार्टमेंट ऑफिसर कहीं कौन आप कम कर किसी आज्ञा मुझे रास्तार जाऊली देखिली ये कम मागणा कम हो लोक मान पैसा कम हो बिल हम कि बिल हम कि नहीं मुझे जानी ऑफिसर ना ठीक आज्ञा कम हो देखु इे देखुना कम देखो ये जगह हाइट रही तेणु घुसुड़ी कम हो देखो बुझे कम ओके करके नबू देखो पिछु आज्ञा ठंडा हो गला कौन हम कौन है मो सामने मु बाटर जाऊँगी देखिली आज्ञा सम्मान हानि हेनी आज्ञा
ମେସିନ ତ ଏବେ ଚାଲୁଥିଲା ଭିଡିଓରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଭିଡିଓରେ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବି ପଇସା ଛୁଇଁକିରି କହିବି ଆପଣ କଣ ମିଛ କୁହେନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ମୋ ଘରେ ବି 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ମା ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଏମିତି ଖରାପ କାମ କରନ୍ତୁନି କରିବୁନି ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ନା ସଜାଡ଼ିକି ନେବି ହେଇଛି ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସଜାଡ଼ିକି ନେବି ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଇଏ କାମ ଇଏ କାମ ଇଏ କାମ ଇଏ କି କାମ କି କାମ ଇଏ କି କାମ ହଉଛି ଇଏ କି କାମ ହଉଛି ଦେଖା ଭାଇ ଦେଖା ये काम होचे ये काम मेसीन फेरेबी ये काम କରିକି ନେବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ବି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମାଗଣାରେ କାମ କରିନ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ କାମ କରୁଛ ଇଏ କାମ ଇଏ ପିଛୁ ପଡ଼ିছে ଇଏ ପଡ଼ିছে ଇଏ କାମ କରୁଛ ସଜଡ଼ା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା କଣ ସଜା ହେଇଛ ଏମିତି ଏମିତି କାମ ହବ ମେସିନ୍ ପୁରା ଗୋବର ପଡ଼ିଛି ତୋର ଉପରେ ତୋର ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି ସ୍ପ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଭର ଏଇଠି ଦେଖଉଛି ତମ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଠି କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଡ଼ିକିରି ଏଇଠି ଦେଖଉଛି ମୁଁ ମେସିନ୍ ପଛୁ ଫେରେଇକି କହିଛି ମେସିନ୍ ଆଜ୍ଞା ପଛୁ ଫଟେଇକିରି ଓକେ କରିକି ନେବି ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ବି ଆମେ ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧିକିରି ବସିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି କଣ ଛାଡୁ କରିକି ଆସଛନ୍ତି ଭାଇନା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପିଛୁ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ପିଛୁ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଠି ବା ଦେଖଉଛି ଏବେ କାଢିଲି କିଛି ପଡିନି ତଳେ ପକେଇବା କଥା ସେଇଟା ବି ପଡିନି କାମ ହଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକର ଯୋଗ୍ୟ ବି ନୁହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ଏଭଳିଆ ନିମ୍ନମାନର କାମ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି କି କାମ ଦେଖିଲେ ପରା ଏଇଠି ବେଡ୍ ଟା ଉଚ୍ଚା ପଡିଛି ଆଉ ଥରେ ମେସିନ୍ ଖରାପ